हो ही ऑर्डर येलो तू काय सांची काय सांजे मी आज भुई देऊन गेलते कोणा दिले till 12 o'clock we have got till 11:30. how till 11:30 already that the jetties they already gone to everywhere you have brought canoes and parks. No. Wherever you want to inspect, we'll tell our people to open. Don't give excuses. You are very good at giving excuses. Sorry. Okay, so let me know. You have to go inside the engine, open the engine, check the generator, and then impound them immediately. We will inform. Almost 100 people are using an engine. डिमांड ते इन्स्पेक्ट करपाचे कितें करपाचे टायम Yeah, we will do it. आपले कोण कोण मशिनरी जावं तांकां मातशें कोस्टल Right. Let us function. We are not going. We are not come to go. Sorry. Function करपाक we are In timing. these 2-3 hours, we are moving. Yeah, You so impound some 2-3 boats and shows. We are moving. yeah, we are. Do it. Do it. Don't say yeah. Do it. And show it us with the face. किती आहे गो बाजू गेला सांगितलं आम्ही आता ऑर्डर काढले आम्ही ऍक्शन घेऊ पण आम्ही कमेंट करू ना अजून आमकां तसले तोंडान ऐकला पूण अजून एवढेन कोणाक काय पावना रिटर्न काय पावना तर हे घडोवंक कारण कितें पयलीं आमी सगळे लायटीक लागून आमच्या युनियनात आमी तेमकां एकठांय केले आनी सांगले की हे तुमी लायटी घातल्या पळय न्ही हे बारीक लोकांचो प्रॉब्लेम जातलो तेन्ना तेमी 2-4 जाणांनी बोटींनी आयकोंक ना म्हणटकूच मागीर कितें केलें आमी सगळे पारंपारीक फिशरमॅन सगळे एकठांय जाले आनी पयलीं डायरेक्टराक वचून मेळ्ळे आयस भरून लायट्यो गायल्या त्यो बोट्यो भायर गेले कित्याक त्यो 10 दिसांनी येतल्यो त्यो पासून 10 दीस हिंगा रावतली तुम्ही येवपा दिवपा ना तांकां भितर कितको तेंक तो येवपा दिवपा जाय जाल्यार हांव कित्याक उपास रावपा जाय घोडे रूल येताय तितले आमी कंप्लीट करपा जाय ओनर आयताय तिंगा खबर आयच्यान स्टार्ट म्हणजे आयज जेन्ना ऑर्डर जर दिली आसत सरकारान जर त्या ओनरान ताका आपोवंक जावो अशें न्ही की आज ऑर्डर दिली आनी तो 15 दिसां भितर येतलो And starting so they saying we will ban LED lights, but there was no proper mechanism in place. Hali बिचे LED lights trawler wal काढून गेले trawler वर पद counter करले. So we had to put a law in order. So the law at the order खाली notify झाली and it's already given to all the jetties, all the societies plus collector. So once the order is out, we will be very strict on the LED lights. So आज सगळे जेटीचे कलेक्टर येतलो पुलिस येतलो and will do a thorough checkup that all LED lights are removed from the boats. सर आपण काय मातशें सांगतात ते आता ती तांच्यो मागण्यो आसात त्यो आमी मान्य केल्ल्यो आसात ताणें फिशरीज मिनिस्टरा कडेन जाल्यार कन्फर्म करचें फिशरीज मिनिस्टरान तेचेर डिसिजन घेतला म्हाजे कडेन हाडून आनी आमी ती जे लायट प्रकरण आसले तशें LED लायट वी हॅव बॅन्ड दोज लायट